Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini saudara-saudara, teman-teman semuanya, sahabat channel DPD Pertuni Jawa Timur. Ya, hari ini saya sendirian nih. Kita akan belajar menyambung di channel tutorial yang pertama, yang serial pertama, cara menggunakan Zoom. Kalau yang kemarin kan kita sudah belajar banyak ya tentang cara membuat akun Zoom, sudah cara menginstal aplikasi Zoom juga sudah, lalu selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara masuk ke akun Zoom gitu kan. Kemarin kita sudah punya akun Zoomnya, nah kita sekarang coba mulai masuk, tapi sebelumnya saya akan ganti dulu. Wah, maaf. Nah, saya akan ganti voice-nya jadi voice yang lebih mudah dipahami oleh semua kalangan gitu ya. Saya akan pindahkan ke Nuance Vocalizer Damayanti ya, lebih dikenalnya. Oke. Kalau nah, kalau kita sudah menginstal aplikasi Zoom-nya, kita sekarang tinggal masuk ke akun Zoom. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Nah, kita ke desktop dulu. Windows Explorer 21. Ini Windows D. Rekaman : 00:0. Maaf, ini ke aplikasi rekaman saya yang saya gunakan saat ini. Oke. Folder view list. Nah, Windows sudah di folder view list. Kita tekan huruf Z. Zoom 2223. Zoom. Gitu ya. Kita masuk, kita enter. Saya menggunakan NVDA untuk hari ini. Oke. Zoom Cloud Meetings. Nah, kalau sudah, ini kan sudah Zoom Cloud Meetings gitu ya, biasanya loading. Join a meeting button. Nah, ini version 5.2.0 parent 42619.0. Kalau bernavigasi di Zoom, saya sarankan menggunakan tab atau shift tab. Tab untuk maju dan shift tab untuk mundur. Join a meeting button. Ini saya tekan tab. Sign in button. Sign in. Version 5.2. Join a meeting button. Join. Sign in button. Nah, sama sign in ya, ada 3. Oke, kalau panah bawah kita coba. Oh, ternyata tidak bisa. Belum bisa ya. Kita version sign in button. Mulai sign in dulu. Ini apakah terlalu cepat apa enggak ya? Coba kita ini dulu. NVDA menu. Preferences sub. Exit preferences sub. Kita lambatkan sedikit. Setting. Ininya voice-nya supaya NVDA settings : general left parent normal configuration right parent dialog. Switch 2 out. Switch list item focus selected 2 out. Switch property page. Change material voice : variant : mana? Rate : flicker 50 Hz plus 51. Nah, rate-nya 43, 4, kita bikin 38, 39, 40, 36, 35, 32, 30 aja ya. Oke, wis. Sign in Sudah. button. Version code. Kita klik sign in. Kita Join tap meeting button. Sign in sampai button. sign in button kita enter. .zoom.us selected. Email edit, enter your email. Nah, email edit, enter your email. Kita tulis kemarin akunnya apa? BPIT Pertuni Jawa Timur Pertuni Jawa Timur gmail.com. Ingat ya kalau nulis email tanpa spasi. Password edit, enter Kita your tap password lagi protected. sampai bilang Email. ini. Password edit, enter your password protected. Oke, password edit, enter your password. Kita tulis passwordnya apa ya, passwordnya kemarin ya, semoga saya nggak lupa ya. Star. Oke ya, coba Forgot password. Keep me sign in checkbox checked. keep me Sign sign in dicek aja. Kalau ngeceknya Keep me sign in checkbox checked. itu di spasi, kalau not check misalkan Space. ini. Not. Keep me sign in checkbox not checked. Ini diklik di spasi maksud saya Space checked. supaya jadi cek, terus Sign in kita button. klik sign, kita tap lagi sampai sign in button, kita enter. Bener nggak nih password saya ini? Email edit bipit dot pertuni Wah, Jawa Timur. Email edit ternyata bipit dot passwordnya pertuni. salah. Password edit 8. Oke,
Kita coba saya ganti Caps lock on. Caps lock off. passwordnya. Start. Kita coba ya, saya coba lagi password yang biasanya. Start. Oke, kita Forgot password. tap lagi Keep me sign in button. sampai sign in button. Bismillah, semoga bisa. Dan Tap control. oke, Tap selected akhirnya bisa juga gitu ya. Kita coba telusuri ini. Tampilan pertama adalah home. Kalau di tab ada banyak hal ya. Di sini ada Search edit. edit. BPI tab berbunyi Jatim. Status available. Free account drop down button. Nah, ini menandakan kalau ini akun kita, akunnya akun free. Kita Setting tap button. lagi, ada setting, Starting a new meeting with video on ada button. starting a new meeting, New meeting option drop new down. meeting option, Join button. join dan macam-macam ya. Schedule. Oke, Share- pokoknya ini share cara op- majunya kita pakai tab, mundurnya kita pakai Share shift tab. Share screen. Schedule button. Join button. Oke. New meeting option Kita drop down sekarang ke button. setting dulu, kita cek settingnya. Ya, kita tadi sudah belajar masuk, kita sekarang belajar setting akun Zoom-nya. Starting a new meeting with Gitu ya. Setting Nanti button. kalau menu-menunya di sini apa aja, nanti kita akan belajar di sesi yang selanjutnya setelah kita men-setting akun ini. Sebelum saya lupa, BPI setting apa aja kita ke setting setting. button. Oke. Settings window. Oke ya, settings window. List. General Kita tap. selected. Ada general selected. Kalau kita pada bawah ada apa? Video selected. Video, Audio selected. audio, Share screen selected. share screen, Chat selected. chat, Background and filter selected. background and filter, Recording selected. recording, Profile selected. profile, Statistics selected. statistik, Keyboard shortcut keyboard selected. shortcut, Accessibility maksudnya ini selected. accessibility. Jadi di Zoom itu ada menu accessibility. Chat selected. Tapi ya kita atur dulu. Share screens. Audio selected. Video selected. Kita General ke selected. general dulu. Kita tap sekarang sudah general selected, kita tap. Start Zoom when start Windows checkbox not checked. Nah, start Zoom List. apa nih? Start Zoom when start Windows checkbox not. Start Zoom when you start Windows. Maksudnya kalau kita nyalakan laptop atau komputer, apakah Zoom-nya mau langsung nyala, apa langsung buka? Saya sarankan tidak ya. Jadi di not check. Biarkan saja defaultnya ini di not check. Lalu kita tap. When closed, minimize window to the notification area instead of the taskbar checkbox checked. Nah, ini adalah untuk ngasih tahu kita ada notifikasi kalau kita tiba-tiba kepencet Alt F4 misalkan. Tiba-tiba keluar terus kita bingung, wah ini kok tiba-tiba keluar ya gitu. Nah, sebelum itu ada notifikasi yang masuk. Jadi kita cek aja dengan spasi. Ini kan di saya sudah cek ya. Kita cek dengan menekan tombol spasi. Kalau ini kan Space saya not check. not checked. Saya spasi lagi. Space checked. Nah, sampai bunyi begitu. Enter tap. full screen automatically when starting or joining a meeting checkbox checked. Nah, ini gunanya untuk When full screen. enter full screen automatic. Jadi layar penuh, jadi semuanya terlihat gitu ya, di layar, lihat penuh untuk meetingnya nanti. Kita cek saja seperti tadi caranya di spasi sampai dia bunyi cek gitu ya. Kalau no cek berarti di spasi lagi. Automatically copy invite link once the meeting starts checkbox checked. Ini juga dicek aja. Ini untuk kalau kita lagi And Eh, automatically copy invite link once the meeting starts checkbox kalau checked. kita lagi start meeting, mulai rapat itu nanti linknya ngopi sendiri, otomatis. Kita cek Always show meeting controls checkbox checked. always show meeting control. Kita cek juga ya, tekan spasi jangan lupa. Learn more button. Learn more nggak Ask me usah. to confirm when you leave a meeting checkbox checked. Nah, ask me to confirm when leave meeting. Learn more. Ask Ya, me gitu to ya. confirm when you leave a meeting Oh checkbox ya, checked. pokoknya intinya begitu ya. Ini juga kita cek aja. Jadi kalau kita mau leave itu ada konfirmasi, tanyain ini mau leave nggak nih gitu. Nah, itu nanti kita itu kita cek. Contohnya gimana lah nanti kita contohkan. Show my connected time checkbox checked. Show my connecting time. Ini untuk nanti waktunya kita cek. Remind me 5 minutes before my upcoming meetings checkbox checked. Ini remind me 5 minutes Remind me 5 minutes before my upcoming meeting. before my upcoming meeting. Jadi kalau sebelum meeting itu ada 5 menit sebelum meeting ada notifikasi Zoom. Kalau kita sedang buka Zoom-nya maksudnya. Gitu ya. Lalu kita cek. 5 combo box. Nah, Lima ini edit waktunya lima. sebenarnya bisa
bisa diatur, bisa diganti 10 menit sebelumnya. Misalnya saya ganti nih, saya hapus 5-nya, saya ganti 1, 0, nggak apa-apa. Permit me 5 minutes before 10 combo box, 10 edit 10. Nah, jadi 10 menit nanti diingatkannya. Oke, kita tap. Stop my video and audio when my display is off or screen saver begins, checkbox checked. Ini stop my video and audio when my display is off or screen saver begins, checkbox checked. ini kalau screen saver mau jadi gini intinya. Stop my video and audio when my display is off or screen saver begins, checkbox Nah, checked. jadi ini kenapa dicek supaya videonya jalan terus, audionya juga jalan terus. Gitu ya kalau pas screen saver. Integrates on with Outlook, checkbox not checked. Nggak usah ini disuruh integrated dengan kalender Outlook, nggak usah ya. Learn more button. Learn more nggak Reaction usah. skin tone default radio button checked. Ini biarkan aja. View more settings, open in your default browser link. Ini juga biarin, nggak List usah. general selected. Oke, di bagian general sudah selesai. Kita ke bawah. Video selected. Oke, kita ke video sekarang. Ini penting ya teman-teman. Jadi ini harus kita perhatikan baik-baik. Start on when it start. Oh, sorry. List. Jadi ini kan Video general. selected. Kita panah bawah sampai video, kita enter. Jadi untuk menulisnya dengan panah bawah ya tadi ya. Nah, baru setelah di enter kita tap lagi. Settings window. Rotate 90 degrees button. Ini biarin aja. Terus kita tap lagi. Camera colon grouping. Camera colon easy camera Nah, jumbo nanti box. ini kalau ini terserah ya kameranya mau apa, tergantung defaultnya laptopnya teman-teman ya. Ini apa nanti kameranya. Oke, kita tap lagi. 16:9 left parent. Biarin With aja. screen right parent. Radio button checked. Jadi posisinya di sini ya di 16. Camera colon grouping. 16:9 left parent. With screen right 16:9 parent. ya. Radio button. My video Itu colon. cara ganti-gantinya juga dengan panah Camera atas colon bawah. grouping. 16:9 left parent. Original ratio radio Nah, button checked. ada banyak kan? 16 original ratio radio button Ada checked. dua, original ratio sama regional ratio sama 16. 16:9 left parent. With screen right parent. 9. Kita My tap. video colon grouping. Enable HD checkbox checked. Nah, enable HD kita cek supaya videonya jadi bagus. Mirror my video checkbox checked. Mirror my video ini supaya kalau kita lagi meeting itu terlihat gambar kita juga gitu. Jadi supaya nggak terlihat gambarnya orang lain aja gitu. Kita cek ya dengan spasi seperti tadi. Space checked. Touch up my appearance checkbox not checked. Touch up my appearance itu biarin aja defaultnya begitu. Saya kurang paham ini fungsinya untuk apa, tapi biarin aja ya. Maaf, ini pemahaman bahasa Inggrisnya juga sedikit kurang gitu. Sedikit kok kurang, banyak kurangnya berarti. Oke, kita tap lagi. Adjust for low light checkbox not checked. Adjust for low light. Touch up my appearance. Adjust for low light checkbox not checked. Ini di not check aja. Kita tap. Meetings colon grouping. Always display participant Kita names tap on lagi. their video checkbox checked. Nah, ini kita My video. ini ya, kita cek ya. Meetings colon grouping. Always display participant names on their video checkbox checked. Nah, ini kita cek. Ini untuk video partisipannya. Turn off my video when joining meeting checkbox checked. Nah, turn off my video when joining meeting. Jadi kalau teman-teman mau ada meeting, join videonya mati, otomatis mati. Ini dicek aja, saran saya. Kalau saya cek, tapi boleh di on, nggak apa-apa. Supaya biar nggak lupa nanti, oh itu video biar nggak pakai nyalain gitu. Tapi nanti saya kasih tahu shortcutnya. Ini kita terserah mau dicek apa enggak. Always show video preview dialog when joining a video meeting checkbox checked. Always show Turn off. Always show video preview dialog when Show joining a video video meeting checkbox checked. review when joining video meeting. Oke, dicek aja. Hide non-desk video participants checkbox not Nah, checked. kita tap sampean, kita tap lagi gitu ya. Always Antara show cek video sama tap preview ini dialog jadinya when cek. joining a video meeting. Kita Hide tap. non-desk video participants checkbox not checked. Nah, ini dicek, di no check aja. Spotlight lagi. my video when speak checkbox checked. Ini dicek. Hide non. Spotlight my video when speak checkbox Nah, checked. Did not tap see any lagi. video. Troubleshooting button. nggak usah, Advanced button. nggak usah. List. Video Oke, selected. video selesai. Kita panah bawah. Audio selected. Audio gitu ya. Kita tap. Click Habis test kita speaker enter, to kita make tap sure ya. you Jadi video list. tadi Audio selected. kan tadi video ya. Video Terus selected. kita panah bawah. Audio selected. Audio, kita enter. Oke, nggak bunyi apa-apa, biarin aja. Kita tap. Click test speaker to make sure you can hear others alert. Speaker grouping. Test speaker button. Nah, speaker grouping. If you cannot hear the test sound, select a different speaker alert. Current speakers left parent. Altek high definition audio right. Nah, jadi ini ya. Click test speaker to make sure you Nah, can hear others ini kita alert. tag aja. Test Kita speaker tap button. coba. Kita
Ini kan ada perintah test speaker alert gitu ya. Jadi kita enter aja. Kita spasi aja deh. Space. If you cannot hear the test sound, Jadi select. bunyinya gini. Oke, kita tap. If you can. Stop button. Oh, kita stop dulu. Stopnya dengan spasi lagi. If you cannot hear the Udah, test, kita tap. current speakers left button. Nah, ini To pilihan attack high speakernya. definition audio right Tapi button. biarin Click aja, test speaker biasanya to dia make sure otomatis you can hear default. others alert. Current speakers left button. If you cannot hear the test sound, select a different speaker alert. Current speakers left button. To attack high definition audio right button. Combo box. Ya, nggak usah. Speaker Kita tap output lagi. level colon indicator Output. 0%. Indikator 0% biarin. Speaker volume colon Tap lagi. slider 76%. Nah, ini volumenya terserah mau 75. berapa. Mau 76, 75. Speaker volume 74%. Mau 74. Mau berapa? Speaker volume colon slider 72% ini. fokus. Biarin, kita tap. Klik test mic to make sure Jadi other tadi caranya speaker. mengganti volumenya dengan panah atas bawah. Kita tap lagi. Klik test mic to make sure others can hear you alert. Microphone grounding. Test mic button. Kita tes mic ya. Please Spasi speak to cek, your microphone cek. alert. Cek. Recording button focused. Recording ya, kita spasi. If you Spasi cannot cek, hear it, cek. Nah itu, cek. Ya, hasilnya. Recording ya, kita spasi. playing button focused. Test mic. Nah, Test mic gitu. button. Jadi kalau mau Speaker tes mic-nya tadi kan di Klik. speaker ini, Speaker grounding. lalu di tap. Micro. Klik test mic to make sure Nah, others kita can hear you. spasi. Space. Recording. Ngomong aja Please speak. kita sekarang 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. If you cannot hear it, Ngomong aja kita sekarang 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. test mic. Oke, kita tap sekarang. If you cannot hear your voice, Nggak select usah, a biarin. microphone input level colon indicator 10%. 0%. 0% biarin aja. Microphone volume colon lagi. slider 94%. Nah, ini mikrofonnya mau berapa volumenya? Terserah. Mau full Microphone juga volume nggak colon apa-apa. slider Tapi 97% punya unavailable. saya 90 berapa tadi ya? Microphone 94 volume ya? colon slider 97% Terserah, unavailable focus. 97 aja nggak apa-apa. Automatically Sama ya caranya pakai panah atas bawah. Kita tap lagi. adjust volume checkbox checked. Automatically adjust volume itu di spasi aja supaya jadi cek. Ini sudah saya spasi, jadi sudah cek. Use separate audio device to play ringtone simultaneously checkbox not checked. Nah, ini nggak usah ya. Tap, Suppress background noise auto combo box. nggak usah. Suppress background noise, learn more button. Automatically Tap aja join terus. audio by computer when joining a meeting checkbox checked. Nah, ini joining audio ini dicek ya. Di Space spasi ya. checked. Supaya apa? Kalau kita join itu langsung terdengar suara dari yang punya rapat, suara-suara yang lain. Gitu. Kalau ini di no check nanti kalau kita ini nggak otomatis, nggak kedengaran suara apa kita. Gitu. Kita tap lagi. Mute my microphone when joining a meeting checkbox checked. Nah, mute microphone when joining meeting. Itu kita spasi aja. Nah, ini kenapa kalau nggak kita cek? Kalau nggak kita cek, nanti setiap kita join ke meeting itu mic-nya nyala sendiri. Nggak taunya kita ngomong yang macam-macam ya. Kedengeran sama orang banyak. Jadi kita cek aja. Kita tap lagi. Press and hold space key to temporarily unmute yourself checkbox checked. Nah, ini fungsinya apa? Ini kalau kita cek, jadi nanti setiap orang yang mau unmute atau mute, menyalakan atau mematikan mic itu bisa sendiri. Menyalakan mic khususnya. Nggak apa, kita cek aja, kita tap. Shift button sound accept checkbox checked. Ini juga dicek, Advanced button. nggak usah. List. Audio Oke, audio selected. selesai. Kita Share ke screen selected. share screen ini nggak usah. Chat selected. Chat juga nggak usah. Background and filters selected. Nah, ini juga nggak usah. Ini kalau ada orang awas saja minta tolong diaturkan ya backgroundnya. Saya kurang memahami gimana pengaturannya, jadi nggak perlu kalau untuk jarang pakai video. Tapi kalau yang ingin diatur-atur backgroundnya itu bisa dirubah-ubah. Silakan orang awas aja, minta bantuan orang awas. Kita pernah Recording selected. recording. Ini kita enter, perlu kita cek juga. Kita cek, kita tap lagi. Habis di enter. Edit read only check colon backslash users backslash windows 10 backslash documents backslash zoom. Nah, ini Local defaultnya. recording grouping. Store my recording set colon check colon backslash users Nah, backslash ini windows. kan local recording button. Ini local recording ya, nggak usah diubah, biarin aja. Kita tap Open button. open, nggak Change usah. button. Change nggak usah. Choose allocation for recorded files when the meeting ends checkbox not checked. Nah, ini di no check aja. Jadi Change button. kalau kita Choose allocation. setelah record, setelah kalau kita Change rekam button. setelah ini, Choose allocation for recorded Mematikan. files when the meeting ends checkbox not checked. kita mau ditanya mau ditaruh di mana filenya, nggak usah, kita uncek aja supaya otomatis masuk ke dokumen, ke folder Zoom. Record a separate audio file for each participant who speaks checkbox not checked. Nah, ini Choose record a separate audio file for each participant who Ini di speaks no checkbox check. not checked.
Tap lagi. Optimize for 3RD Party Video Editor checkbox not checked. Nggak usah. Kita not check juga, itu biarin not check. Learn more button. Add a theme sum to the recording checkbox not checked. Nggak usah. Learn more button. Record video during screen sharing checkbox checked. Oke, ini dicek ya. Jadi supaya kelihatan semua kalau record video. Oke, kita tap. Place video next to the shared screen in the recording checkbox checked. Nah, ini juga dicek ya supaya nanti kelihatan semua kalau ada orang share screen. Kita tap. Keep temporary recording files checkbox not checked. Ini not check aja. Kita tap. Learn more button. List. Recording Oke, selected. recording Profile selesai. selected. Profile nggak usah. Ini orang awas saja. Statistics selected. Statistik juga malah nggak usah. Keyboard shortcut selected. Nggak usah. Keyboard shortcutnya biasa biar default. Accessibility selected. Accessibility ini perlu kita enter. Kita enter. Oke, kita tap. Closed caption font size slider normal. Biarin aja. Pengguna tunanetra biarin aja ini. Kita tap. These are default left parent, small right parent, size Biarin. subtitles. Kita tap lagi. Chat display size left parent, Biarin. CTRL. Tap lagi. Restore defaults button. Biarin. Screen reader alerts list. Nah, screen reader alerts. Kita panah bawah sekarang. EM chat received, check selected. Ini biar cek. Jadi kalau ada chat biar tahu. Participant has joined / left meeting left parent, host only right parent, unchecked selected. Ini kenapa saya uncheck? Supaya kalau ada orang masuk sama orang keluar nggak berisik screen readernya. Tapi ini tergantung, terserah ya. Kalau teman-teman mau jadi host, lebih baik ini dicek ya, supaya tahu siapa yang join, siapa yang enggak. Itu caranya ngecek. Atau uncheck gimana dengan spasi? Kalau kita spasi kan Check jadi alert, check space. alert. Kalau kita spasi lagi, Unchecked alert, space. check alert. Kita panah bawah. Participant has joined / left waiting room left parent, host only right parent, check selected. Ini kita cek supaya tahu kalau ada yang masuk ke waiting room. Audio muted by host, check selected. Audio mute by house, ini kita cek supaya tahu kalau audio kita lagi dimatiin nih. Gitu. Ini kita panah bawah. Video stop by host, check selected. Ini video stop, ini juga perlu kita ini terserah mau dicek atau enggak. Ini bebas ya, terserah teman-teman ya. Saya jelasin fungsi-fungsinya aja. Screen sharing started / stopped Nah. by a participant, check selected. Ini kalau ada orang mau screen berbagi layar, mau mulai sama stopnya, mau nyala apa enggak. Ini kalau saya nyala, jadi dibiarin aja. Cek mana bawah. Recording permission granted / revoked, check selected. Recording permission, ini juga kita cek aja supaya tahu ya kita merekamnya sudah disetujui atau enggak. Itu panah bawah. Public Indas meeting chat received, check selected. Public chat receive, ini kita cek aja, biarin cek. Mana bawah lagi. Private Indas meeting chat sorry. Public Indas meeting chat received, check Nah, selected. ini fungsinya untuk kalau ada chat di ruang publik, di Zoom chatnya. Kalau privat, Private Indas meeting chat received, check ini selected. juga kita cek. Jadi supaya kalau ada chat privat, chat yang di pas meeting, ada chat yang ditujukan kepada hanya kita, itu juga kebaca. Ya, kita tahu. Panah bawah. Indas meeting file upload completed, check selected. Nah, ini dicek aja kalau kita mau upload file supaya tahu sudah selesai apa belum. Close Panah chat bawah. pionin is available, check selected. Apa nih? Coba. Close chat pionin is available, check Close selected. caption available, itu dicek aja supaya tahu ini orang ini lagi ada captionnya nggak ya. Caption itu maksudnya ada tulisan apa ya, kalau ada orang ngomong itu ada tulisannya gitu, ada teksnya itu. Panah bawah. Close chat pionin typing privilege granted / revoked, check Ini juga selected. dicek jadi supaya tahu kalau ada yang masuk ngetik captionnya. Panah bawah lagi. Host privilege granted / revoked, check selected. Ini juga dicek. Codas host privilege granted / revoked, check Co-host selected. privilege juga dicek jadi supaya tahu. Mana bawah lagi. Remote control permission granted / Ah, revoked, check Ini selected. remote control permission, jadi untuk kontrol semuanya kita cek. / stopped, check selected. Live stream start atau stop. Jadi kalau kita mau live streaming ininya, ketika Zoom kita masuk ke live streamnya yang punya meeting gitu. Kita cek aja. Spasi biarin cek. Mana bawah lagi. Participant has raised / lowered hand left parent, host only right parent, check Ini selected. tetap dicek ya supaya kalau kita jadi host atau co-host, kalau ada yang ngangkat tangan sama menurunkan tangan kita tahu dari pesertanya ya. Kita panah bawah lagi. Key and a question received, check selected. Q&A question. Jadi kalau ada di pertanyaan-pertanyaan itu supaya tahu kita cek juga, biarin ini defaultnya panah bawah. Key and a answer received, check Ini selected. juga dicek sama fungsinya kira-kira. Role change to panelist, check selected. Ini juga dicek. Role change to attendee, check Nah, ini selected. dicek juga. Mana bawah lagi. EM chat received, check Sudah selected. kembali ke awal. Oke, kita tap lagi. List accessibility Yes. selected.
ternyata settingnya sudah selesai. Jadi ada itu ya, setting-setting untuk Zoom. Jadi nanti kalau kurang paham ini bisa diulang lagi gitu. Jadi begitu teman-teman tutorial kali ini, masuk ke akun Zoom dan settingnya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, masih ada belibet-belibetnya, maklum ya, ini lagi belajar bikin tutorial. Bagi yang tidak tunanetra, non disabilitas, mohon maaf kalau gambarnya ini membosankan sekali karena ini cuman screen rekaman layar ya, screen recording. Oke, thank you untuk yang sudah mendengarkan dan menonton video tutorial ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Nggak apa-apa kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan komen atau hubungi langsung di BPD Pertuni Jawa Timur. Terima kasih, selamat hari ini, semoga sehat dan sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam kalau waktu saya dong. Ya, selamat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.